À la contribution du festival aux objectifs de développement durable et à l'ensemble des éléments que vous avez cités, nous allons revenir dans quelques instants au masterclass. Tout le monde est habitué à la masterclass, mais à Juliette. Mais avant cela, je vais adresser la parole à Armin Ibrahimovic, qui est aussi chargé de programme sciences humaines et sociales au niveau de l'UNESCO, qui est aussi une agence des Nations Unies, qui œuvre pour l'éducation, la science et la culture. Donc, Armin, à toi la parole. Merci, cher Yassine. Effectivement, nous sommes très heureux d'être ici parce qu'aujourd'hui, nous avons un constat. 70% des jeunes dans le monde estiment qu'ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer, pour participer à l'élaboration des politiques publiques. Ils se sentent parfois, ils estiment qu'ils sont incompris, qu'ils ne sont pas entendus. Donc, l'occasion de ces festivals et de cette masterclass, c'est de leur donner justement l'occasion et les outils de s'exprimer, de se faire entendre. C'est pourquoi nous sommes très heureux de travailler avec Comme Family, qui a un outil avec les masterclass pour favoriser la créativité des jeunes et soutenir également par ce biais la société civile. Comme vous le savez, le hip-hop est apparu dans les années 70 et il a voulu donner aussi une voix aux jeunes issus des populations défavorisées et une issue de secours souvent pour ces populations exclues. Parce que l'art, et nous sommes convaincus, a un pouvoir transformateur. Ces festivals et les masterclass sont une plateforme exceptionnelle pour ces jeunes, l'innovation, de les entendre, mais également de l'importance du sérieux à l'étudiant. Et ce sérieux s'applique autant pour les jeunes que pour les institutions qui doivent les soutenir pour leur développement. Aujourd'hui, nous espérons voir l'implication effectivement continue, que ce soit du ministère, de la WINAGA, des différents acteurs, pour transformer ce projet en quelque chose de durable. Et aujourd'hui, la présence de M. Mobetti, effectivement, prouve aussi que ce projet a son importance et que écouter les jeunes, leur donner une chance, c'est ce qu'on doit faire. Donc merci encore aux collègues de Miguel pour ce projet magnifique, dans lequel nous allons également célébrer donc, la journée internationale de la jeunesse et clôturer notre caravane nationale d'innovation et de la jeunesse, dans laquelle nous sommes allés rencontrer les jeunes du pays. Merci encore et félicitations. فهمتي لي زورغانيزم اوربان اللي غتبدا هذه الخطوه انها تاسس لهذه ثقافه الهيب هوب او فري سونس دو مو مع الاحترام ديال الخصوصيات ديالنا حنا كمغاربه، لانه باش نعرفوا ان اللي تيميزنا هو الخصوصيات ديالنا المغربيه والتنوع الثقافي ديالنا. اليوم في المهرجان غادي تلقاو في البرمجه ان رابور من مدينه اكادير اللي كيغني بالامازيغيه وتيدير الراب، وهذه خصوصيه. كاين رابور من مدينه طنجه اللي حتى هو عنده الحموله الثقافيه ديال المدن الشمال وكذلك تيغني الراب. غتلقاو شباب من مدينه دار البيضاء والجميل اللي بغيت نقول في الماستر كلاس هو انه كاينين تسجيلات من مدينه العيون، مدينه كرسي، من مدن اللي ما كنتش فاش كنا تنقولوا الفكره ديال بو فاميلي انه غيجيو ناس من المدن فهمتيني كرسي، بعدا شي مدن اللي بعاد على انه تقدر تقول انه توصلوا المعلومه ديال الهيب هوب. Pour les jeunes, par les jeunes, dans le cadre auquel les jeunes peuvent encadrer d'autres jeunes, les sensibiliser sur des soucis communs et disons œuvrer ensemble dans le sens à ce que cette jeunesse joue un rôle actif et positif dans la société, que les jeunes soient des citoyens pleinement impliqués dans le développement de leur communauté et leur pays. Je pourrais citer d'autres arguments pour justifier l'appui de l'UNFPA à ce genre d'initiative, mais je vais me limiter à ceux que je viens de citer. Mais je dirais à la fin qu'au total, l'appui à ce genre d'initiative est un appui indirect à la réalisation des objectifs de développement durable. Parce que, comme vous le savez, l'atteinte de ces objectifs passe absolument
par la participation et l'inclusion des jeunes, surtout dans des pays comme le nôtre, où le poids des jeunes, nous savons tous que la musique, bien que ce soit un art, c'est aussi un vecteur puissant de communication. Et donc c'est l'occasion pour les jeunes de s'exprimer à travers ce vecteur sur leurs soucis prioritaires, leurs préoccupations et leurs aspirations majeures. Mais au-delà, disons, de l'encouragement plutôt de l'expression artistique, l'UNFPA voit également en cet événement ou en cette initiative une occasion également pour renforcer les capacités des jeunes et valoriser les talents des jeunes. Je donnerai un seul exemple, c'est celui des masterclass qui sont organisés à la marge, disons, de ce festival et qui constitueront, disons, une occasion de formation pour les jeunes, formations qui seront assurées par des professionnels au profit de jeunes artistes amateurs. Et vous savez que l'UNFPA fait également du renforcement des capacités et du potentiel des jeunes une priorité des priorités, surtout dans son programme actuel qui vient d'être lancé, son 10e cycle de العنصر النسوي يعني يهرس واحد النوع ديال الافكار شويه قديمه ويقدر معنا سلسال ويعبروا حتى هو بنفس الطريقه اللي تنعبروا حتى حنا ونوصلوا لواحد المساواه ماشي غير في القسم مي حتى في الحياه وفي كل شيء. وصلنا لواحد الزمان اللي ما بقاش فرق بين الدري ولا المراه، حيدنا واحد مجموعه الافكار وما بقاوش ولاو غير شادين في واحد النوع ديال القوانين القدام. اجوردي 100% ان المراه ولا الدري ما خاصش يلقى واحد النوع ديال التفكير، غادي يتحارب بهاد المسائل بحال الهيب هوب بحال لا كولتور. يعني هاد النوع ديال الامور كيعاونوا باش جوستومون نوصلوا لواحد الراحه ديال البال في التعامل بين المراه والدري بلا ما يكون واحد الضغط ولا واحد الفكره قديمه. الجديد جو بونس ا مون نيفو سي مون ريبرتوار غيكونوا دي نوفو مورسو دونك هادشي اللي كاين. فوالا on essaie de s'adapter avec la musique actuelle parce que انا قديم في الدومين depuis ليبوك اللي حتى لو تيرم هيب هوب راه ولا غادي تقدر ما بقاش تتقال هيب هوب دابا راه ولا تتقال لا تراب ولا تتقال لا دغيل. لو تيرم هيب هوب سي كولتور بوم باب قديمه ديال الراب واللي بقات دابا غير في نوض فيستيفال. انا جابارتيان ا سيت جينيراسيون اللي وليت سميتها هيب هوب. اي دونك اجوردي سي اون فا دير لا تراب فاميلي اخاي موسى بديت السميه دابا راه التراب ما بقاش هيب هوب تبعوا لا طوندونس صافي تراب فاميلي. Donc, on essaye d'adapter le catalogue actuel musical à la jeunesse d'aujourd'hui. في المهرجان هذا اللي تيعرف واحد الصنفين، كاين الصنف الاول ديال لي ماستر كلاس اللي تتدعموا اليونسكو وصندوق الامم المتحده للسكان واللي غادي يستافد منه 100 شاب من ربوع المملكه ومجموعه ديال المدن اللي من بينهم مدينه العيون، كرسيف، اكادير، طنجة، وجدة. يعني عندنا تقريبا انا استغربت فاش كنت نشوف اللائحه ديال المشاركين من المغرب كامل. يعني الناس غادي تقطع اكثر من 700 800 كيلومتر حتى 1000 كيلومتر باش تجي تشارك في الماستر كلاس ديال هيبو فاميلي. وهذا بحد ذاته انجاح ديال وهذا بحد ذاته نجاح ديال الدوره العاشره. بالنسبه لضيوف المهرجان اللي غادي يحيوا الحفل الفني في مسرح وقت المنتزه الحسن الثاني، كاين شباب ديال الجاليه المغربيه وبالخصوص من دوله اسبانيا، من كندا، من عندنا واحد نقولوا لك واحد المفاجاه من الجاليه المغربيه المقيمه في اسرائيل. واحد من لي رابور غادي يشارك معنا، وهو هذه رساله ديال المغاربه اللي في دوله اسرائيل بان الابواب مفتوحه ديال البلاد ديالهم انهم يجيو ويندمجوا معنا ويندمجوا مع الثقافه ديالنا. كذلك كاينه مشاركه ديال فنانين اجانب من فرنسا، من بلجيكا، من كوديفوار. يعني حاولنا اننا نخلقوا واحد التنوع بين الفنانين المحليين ومغاربه العالم.